Orang ini namanya Aurelia Fiani, lulus purba dari kelas 12-7 SMA PL Dosar Kasius, dan ia ingin menceritakan beberapa hal tentang mimpinya. Aku ingin kuliah di Universitas Pajajaran, fakultas bukan fisik ya, tapi beneran fakultas ilmu komunikasi. And I want to study public relations. Some of you guys might be wondering, kenapa public relations when you have so much you can learn? Dan isn't it kayak ngeribetin orang? Iya sih, ribetin sih. Tapi for my whole life, aku udah diribetin. Jadi, terus aja diribetin. Sebenarnya motivasiku sedikit. I can't do anything. Okay, except work, talk, pray, sleep, eat. So, that's why I chose communication studies as my tujuanku pergi ke kuliah. Dan kebetulan, aku pengen di Unpad. Ya, satu karena keadaan suaranya. Kedua, karena mereka merupakan segelintir kampus yang punya fakultas ilmu komunikasi. And that's why I'm going to study my Sundanese. I hope it's good, tapi you can judge me. Okay, see you. Biar aneh, okay. Sampurasun Kang Teteh, nepangkeun nami abdi Aurelia Fiani lulus purba, biasanya disebut Vio di kelas 12-7. Dupi Anjen kantos mimpi. Dina video ieu kuring bakal nyarioskeun ka Anjen ngeunaan salah sahiji usaha kuring pikeun ngahontal impian kuring damel dina widang ilmu komunikasi dina widang public relations atau humas. Waktu ieu si kuring parantos ngawawancara fresh graduate jurusan manajemen produksi media Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Teteh Azara Yunizar Fatirachma atau napi Teh Zara. Kasus tukang saatik dina yuswa 23 tahun Teh Zara hijrah di Bandung ka Bekasi gawel di Mall Ciputra Cibubur jadi social media specialist. Kusabab kebenaran ayah anggota keluarga kuring damel didinya, jantan wawancara dilaksanakan di tempat damelna Jumaah Panungtungan 25 Oktober. Aduh, hatur nuhun parantos ngadadangkeun monolog panjang kuring di awal. Ya, begitulah bahasa Sundaku. It's not too special, tapi I tried. Okay guys, let's move to tempat yang lebih baik lagi deh. Capek ya. Nah, tapi kalian sebenarnya penasaran gak sih wawancaranya itu berjalan kayak gimana? Dan Zara tuh sebenarnya orang yang mana sih? Ya, sebenarnya aku juga kok sebelum wawancara, bahkan aku lebih nervous karena aku yang wawancara. Jadi wajar. Ya, jadi sebenarnya supaya aku gak nervous kemarin, aku mempersiapkan beberapa hal. Dan beberapa hal itu memang yang harus kita lakukan pada saat sebelum kita mau mewawancarai seseorang. Yang pertama, aku mempersiapkan of course sebenarnya model dari wawancara aku mau kayak gimana sih. Apakah aku mau yang scripted banget, lihat textbook banget, atau enggak. Aku pilih yang opsi kedua, itu aku lebih santai, gak terlalu scripted banget karena aku mewawancari orang yang dia di jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau scripted agak ngapain gitu. And then aku membuat beberapa pertanyaan yang bisa menunjang kira-kira poin-poin apa sih yang harus aku tanyakan. And I've decided to make 2 points. Yang pertama itu tentang perkuliahan, pengalaman berkuliahnya kayak gimana, terus studinya kayak gimana sih di Unpad, lalu kayak model-model pembelajarannya seperti apa gitu. Nah yang kedua itu lebih kepada personal preference dan lebih mengarah ke hal yang agak pribadi, personal. Dia pertanyaannya bersifat kayak berdasarkan dari pendapat pribadi, kayak esai gitulah. Semua gambaran kasarnya sih sebenarnya ada di buku ini. Ignore nama kampusnya, ini adalah buku stres, ya gitu. Dan terakhir, aku mempersiapkan penampilanku, aku mempersiapkan mentalku juga. Pokoknya harus tampil bersih, wangi, cantik, supaya yang diwawancarai ya nyaman waktu wawancaranya. Iya begitu. Makin penasaran gak sih sebenarnya Kak Zara ini orang kayak gimana? Karena man, to pursue your studies at Unpad tuh menurut aku kayak dream. Kalau penasaran, I'm gonna show you only 1 minute of the video. Kalau mau lebih, text me yang punya nomornya itu. And I hope you enjoy the 1 minute video. Semoga kalian mendapatkan ilmu walaupun cuma sedikit. Sampai jumpa di next videonya. Kalau di Unpad sendiri itu mahasiswanya diperbolehkan untuk student exchange sendiri atau sangat didukung di programnya Nadine Makarim kemarin. Di Kemendikbud kemarin tuh ada ISMA namanya.
Iya, ya betul. Nah di Unpad itu sangat-sangat difasilitasi karena kan kita salah satu universitas yang link langsung sama Kemendikbud. Nah, kita banyak bekerja sama Kemendikbud. Makanya di Unpad itu sebenarnya sangat-sangat terjamin karirnya kalau ngobrol. Nah, salah satu penjamin karir itu ya program-program dari pemerintah langsung disalurkan ke mahasiswa langsung ditodong kayak kamu kita ada dari misalnya jurusan aku, misalnya siapa aja yang ikuti ISMA, apa aja persiapannya, mereka yang fakultas atau jurusan yang nanya, aktif nanya kayak siapa yang mau ikut, kamu persiapannya udah apa aja, udah nyampe mana, berapa persen dan lain sebagainya. Mereka yang lebih peduli sama kita kalau misalnya kita mau punya prestasi-prestasi akademik, apalagi kan nama Unpad juga pasti jadi harum kan gara-gara kita. So, how was it? I hope the interview wasn't too long or boring. It's only 1 minute, okay? I'm sure it's not. If you might be wondering, I honestly chose the previous part of the interview because it describes a lot about my true nature, communication studies at Universitas Pajajaran. I get that some of you might be wondering, why communication studies? Since in Indonesia, it has been like this second option major. For me, I honestly haven't thought about communication studies until I was in 12th grade. At first, I wanted to pursue my studies in the international relations major, but then I thought this is probably too political for me. So then I did my research and then I chose communication studies because who are the designers, who are the marketing people, who are the broadcasters, etc. without communication studies? Everything needs communication, right? Especially if we're talking about my dream profession, and that is public relations. Who will back you up when you have a scandal? Who will give their consent to be just crazy ruined just to deal with your problem, your scandal? And that's us. Who's got your back? Public relations, dude. Yeah. So please, it's a really hard job, and let's just stop the stigma that communication studies is always the second option major, because it's not. For me at least, it's my first option major, because all I can do is talk, sleep, and eat. And it's not cool to underestimate any major. You might just branch into your chosen major and also your field of work. So yeah, that's why I chose communication studies as my major and public relations as my dream profession in the future, if I even get the chance to. I even made a song about it. Please hear it. I tried my best. Enjoy the song. This is a story of something called art. The art of connection many people can find. With Manchester studying one might underestimate communication study is learning. We are the media that to you might know. Don't forget the EOs to join the show. Broadcasters, podcasters, and all of the R's you could think. Well, these jobs you might be wondering are in the major that you're underestimating. So we've come to an conclusion. Do not put the ink with my movie that known. It's not cool to do, so you know. The field you might dream, I think some of the thing you dismiss. Yeah. What's that? Communication studies learning. Communication studies learning. Okay, bye bye. See you.